Salin na kami. Ang oras kaya tumatapos. Kaunti na yung karga. 50-50 lang. Kahit lamang pa sa din eh. Kahit tapat nyo na sa tubo muna. Baka bumali eh. Dapat siguro may kalso yan. Yan. Ganyan, pwede na yan. Tapos pwede na lang mag-adjust papunta ron. Lagyan nyo muna 10. Ganyan.